Estamos no sudoeste de França. Perante nós, estendem-se as paisagens de Périgord, colinas, penhais, bosques de carvalhos e algumas aldeias de casas bem alinhadas e dominadas por castelos e solares de uma pedra característica. No fundo do vale corre o Vézère, umas vezes calmo e outras carregado pelas chuvas que corroem as margens calcárias do Périgord negro. Há milénios que a água vem esculpindo a paisagem. Foi ela que talhou as falésias e os abrigos sob a rocha que os primeiros homens ocuparam. Muito depois da passagem da água, os nossos antepassados subiram o curso dos rios subterrâneos para deixar a sua marca, os vestígios da sua passagem. Alguns frescos, e provavelmente os mais belos, foram descobertos 18.000 anos depois de terem sido pintados. Foi o acaso, como é frequente, que permitiu esta descoberta fabulosa. Marcel Ravida se balade avec des copains sur la colline de Lascaux, avec des chiens, et puis fin d'après-midi, décide de redescendre à Montignac, et c'est là qu'il traverse le bois de Lascaux. Et en traversant le bois, le chien de Marcel s'échappe, rentre dans un fourré et disparaît. Marcel est intrigué, s'avance, écarte le fourré et trouve en fait une petite cuvette d'1 mètre de profondeur à peine. Et il voit le chien qui gratte furieusement au fond. Donc il retire le chien et en le retirant, une pierre dégringole et rend un écho. Com a sua imaginação romanesca intervém a promessa de um túnel subterrâneo e certamente de um tesouro. 4 dias depois, no domingo, mais bem equipados, 3 rapazes acompanham Marcel Ravida na famosa passagem. Entre eles estava Simon Coencase, ei-lo 76 anos depois da descoberta, o último sobrevivente do grupo. O dia 12 de setembro de 1940 marcou a sua vida e ainda recorda como tudo se passou. Et le lendemain, on a agrandi. Tous les 4, on a agrandi le trou. Et c'est Ravida qui est descendu le premier. Ça descendait en pente. Et c'est là qu'on est tombé dans la grotte. Nous, on avait des lampes et des bougies. Alors, vous voyez l'effet que ça pouvait faire, les ombres et tout. Quand on a vu, c'était extraordinaire. Não era o que esperavam, mas encontraram de facto um tesouro. Agora vai ser preciso protegê-lo. Os peritos da época, como o Abade de Breuil, especialista da pré-história, dirigem-se a Montignac. Os frescos atravessaram os séculos. Não podem correr o risco de os perder. Mas em finais de 1940 a França estava ocupada. Para impedir as visitas indesejadas e as pilhagens, os achadores acampam na colina para a proteger. Antes do final do inverno é colocada uma cobertura metálica para impedir o acesso à gruta. Lascaux vai cair no esquecimento durante 7 anos. Os frescos do Paleolítico não voltarão a ver a luz do dia antes do final da guerra. Em 1947 realizam-se obras no local para que o mundo inteiro possa admirar as pinturas. Il décide que ce site, qui est exceptionnel pour témoigner de ce qu'était la mentalité et les capacités artistiques des hommes préhistoriques, devait absolument être présenté au public. A partir daí, Montignac abre-se aos excessos do turismo. Vem gente de toda a parte. Em certos dias do verão, mais de 1.500 pessoas passam pela Sala dos Touros. Et cette surfréquentation qui va s'en suivre, et qui sera logique, elle ne permettait pas, à l'époque, compte tenu des connaissances, d'anticiper ce qu'était l'équilibre écologique d'un site, la vie microbiologique de parois ornées. On était encore dans le minéral. Tout ça va se décanter dans les années 60, au même moment où apparaissent les problèmes. O principal problema é o desenvolvimento de algas microscópicas que se espalham pelas paredes, a doença verde. Depois, um véu de calcite cobre os frescos, a doença branca. O ambiente da gruta começa a degradar-se. Au moment où la grotte est fermée en 1963, 64, 65, on découvre que ce sera irrémédiable, naît l'idée d'une première copie. Et ce sera Lascaux 2 qui va ouvrir au début des années 80. O estaleiro é instalado a algumas centenas de metros da obra inicial na mesma colina, na mesma floresta. Uma cópia da Gruta de Lascaux será criada, um facsímile à escala que reproduzirá uma parte da caverna, a que contém mais frescos. Um trabalho que vai mobilizar Monique Pétral e a sua equipa durante mais de 11 anos. On avait pris pour principe d'étudier le plus précisément possible, le plus lentement possible, de manière à ce que la restitution soit la plus spontanée possible. Vão beneficiar de um suporte fotográfico para ajustar o trabalho.
O resultado é ainda mais realista. Trinta anos depois da abertura, a primeira cópia de Lascaux, Lascaux 2, continua a receber mais de 260 mil visitantes por ano. Todos mergulham na Sala dos Touros, num turbilhão de animais e cores. Et c'est vrai que d'ici, vous vous rendrez compte que l'appellation de Chapelle Sixtine de la préhistoire, la grotte ne l'a pas volée. Eis os contornos da gruta de Lascaux na sua totalidade. 240 metros de galerias e 900 metros quadrados de paredes ornamentadas. Lascaux 2 representa apenas uma ínfima parte do original. As salas mais ricas são a Sala dos Touros e o Divertículo Axial. Lascaux 2 apresenta ao público a cena do Poço e os principais frescos da nave, os bisontes, a vaca preta, o friso dos veados. Para realizar estes frescos emblemáticos foram aplicadas técnicas inovadoras e o resultado valida um projeto ainda mais ambicioso. Avec l'émergence de moyens et de technologies nouvelles pour sa conservation, pour son étude, est mis en œuvre le concept de Lascaux 4. É aqui que vai ser montado um estaleiro que mobilizará 30 pessoas durante mais de 3 anos. You don't always realize how huge it actually is. Reproduzir as paredes, gravuras e frescos de Lascaux. Ça représente un boulot phénoménal. É inédito, não existe qualquer referência. Pour tous les projets jusqu'à présent, tout se fait pour la première fois. Tudo deverá avançar na perfeição para cumprir os prazos e vencer o desafio. Realizar a cópia completa à escala da Gruta de Lascaux é um autêntico salto no desconhecido. Nada está realmente delimitado. 3 anos é a única informação de que dispõe. E foi o tempo atribuído aos que se lançam nesta aventura técnica. Formam-se equipas, cada uma delas encarregue de realizar uma parede, um segmento da gruta. As operações devem suceder-se na perfeição. Senão, como ter a certeza de terminar a tempo? Neste momento ninguém o pode dizer. Notre mission est vraiment de reproduire la grotte à l'identique pour permettre au public d'avoir le même ressenti, les mêmes émotions que s'il avait l'immense privilège de visiter la grotte d'origine, bien sûr. Todos apostam num apoio tecnológico que deverá ajudá-los em cada uma das missões. Um documento comum, ainda da primeira geração de registros topográficos a laser. Um clone numérico da gruta. Em suma, Lascaux em 3 dimensões. É no Isère, na gruta de Chorange, que vamos acompanhar os que fizeram os scans das paredes de Lascaux. C'est des scanners qui ont des possibilités d'acquisition de 500 000 à 1 million de points à la seconde, qui vont permettre de recréer une réalité informatique du volume de la grotte. Dès que ce rayon laser va percuter une paroi, un objet, il va vous renvoyer une information spatiale. O raio varre a parede em 340 graus. Para além do volume, do relevo, as cores e a composição mineral também são registadas. Mas para que não subsista nenhuma zona de sombra, o scanner é posicionado sucessivamente em vários locais a fim de registar o relevo do mais pequeno recanto da gruta. Estes são 3 registros da mesma sala, mas em 3 locais diferentes, com a mesma referência, 3 pontos no solo. Ao sobrepor os registros numéricos, obtemos o volume total da gruta sem zonas de sombra. Os dados brutos mobilizam grandes recursos informáticos. Para conseguir esta forma, ligam-se os pontos. 2 para uma linha reta, 3 para um triângulo e depois somam-se os triângulos para dar o volume. Paralelamente foram tiradas 500 mil fotografias de alta definição. Cada uma delas integra coordenadas que permitem depois cobrir em relevo o esqueleto numérico da gruta. A precisão é enorme, 16 pixels por milímetro quadrado. Si on n'avait pas une telle définition, on ne serait pas dans une reproduction à l'identique. Estamos no porto de La Rochelle. É nesta cidade, conhecida pelas suas atividades náuticas, que prossegue a aventura de Lascaux. Os engenheiros desta empresa aceitaram uma missão, no mínimo, inesperada.
D'habitude, on fait plutôt des bateaux qui sont des formes tendues, lisses, fluides, carénées en fait, quelque part. Et là, il fallait faire l'inverse, c'est-à-dire faire une forme complètement défoncée, sans aucune ligne particulière, mais toujours avec ce souci de respecter une donnée numérique. Aqui a gruta é cortada em blocos. No modelo numérico, cada tem a sua cor. Várias peças do puzzle, talhadas em blocos de poliestireno, são depois montadas graças a estas chaves. Eis o resultado depois de montado o puzzle nos ateliês de Montignac. Um bocado autêntico da gruta. O aspecto da parede é já bem visível e muito realista. Por toda a parte, a água é a arquiteta das paisagens. Abre caminho, escapa a rocha, desenha os vales. Mas essa é só a parte visível da sua obra, pois também avança abaixo da superfície. On a une histoire géologique quand même complexe, avec à l'échelle du paysage des formations différentes. Et lorsqu'on est au-dessus du Lascaux, eh bien, on a des calcaires directement sur la grotte, mais à côté on a aussi des poches de sable, des poches d'argile, etc. Foi a acumulação ao longo de milhões de anos das conchas dos invertebrados marinhos compactadas pela pressão do fundo dos oceanos que formou o calcário. Depois, ao acaso dos movimentos tectónicos, estas rochas regressaram à superfície, secaram, endureceram, mas também se fissuraram. Com a chuva, a água carregada de dióxido de carbono da atmosfera infiltra-se. Este CO2 transportado pelas gotas vai agir como um ácido. A água, em redes cada vez maiores, vai acabar de escavar estas galerias nas camadas mais macias do calcário. É assim que se formam as grutas. On connaît des centaines de cavités qui vont faire que quelques mètres, quelques-unes qui vont faire quelques centaines de mètres. Or, on sait qu'il y a des dizaines ou des centaines de kilomètres de galeries qui sont inconnues sous nos pieds. Então, por que é que, de entre tantas grutas, Lascaux foi a escolhida? C'est avant tout la géologie, le détail minéral, le modelé de la paroi qui a inspiré les peintres. Alors ce que vous voyez là, c'est une illustration parfaite de ce qu'a pu être l'entrée préhistorique de Lascaux. Un petit porche ouvert sur le bois, un cône d'ébouli et ensuite une dégringolade d'une vingtaine de mètres jusqu'à la salle des taureaux. C'est le même niveau sonore, la même ambiance minérale, la même température. Et avec ces quelques petites peintures reconstituées, là, on a une idée, en fait, de ce que pouvait être le mouvement de la lumière sur la paroi. Une fois que la rivière s'est retirée, bien des millions d'années plus tard, elle a été visitée par les hommes préhistoriques. Descobrem nesta gruta tão particular paredes secas cobertas de calcite branca. Ce qui en fait un écrin parfait pour les peintures. Aqui no ateliê, a primeira coisa a reproduzir da realidade de Lascaux é o aspecto geral das paredes. Colocados numa base de aço, os blocos de poliestireno são agora montados. Resta afinar o aspecto da rocha. É o trabalho dos técnicos que vão modelar uma pasta de papel. Le polystyrène nous indique déjà les creux, les bosses, les choses comme ça. Et puis ensuite, on emploie cette pâte pour vraiment créer toute l'ambiance minérale de la paroi. Tous les détails qu'on vient incorporer, toutes les zones lissées, érodées, granuleuses, on apprend petit à petit, il y a des techniques, des petits trucs pour arriver à donner l'effet. Cada dos modeladores reproduz a sua percepção, confronta o olhar com o aspecto da parede. On regardera ça de façon petit à petit qu'on atténue le fond qui était trop volumineux et trop... Oui, trop régulier en fait. Un peu géométrique. Este intercâmbio tem como único objetivo uniformizar o conjunto, limar as dissonâncias. Mais le but, c'est pas de faire un patchwork, c'est de faire une paroi, un ensemble, à plusieurs. Para esta parede, a que chamaram a Sala do Poço, começa longo intercâmbio entre os artistas. Ce que je suis en train d'attaquer, c'est une zone plus précise, puisque c'est une zone fresque.
Donc là, je me suis mis des images qui sont des images photographiques qui me permettent de voir des détails comme par exemple ce petit éclat qu'on perçoit là à l'écran. Donc là, je vais pouvoir vraiment faire son contour de manière hyper précise parce que je sais qu'il est là. Nesta fase descobrimos já dos primeiros segredos da Lascaux e quase adivinhamos o trabalho dos homens do Cro-Magnon. Un volume dans une tête, dans un ventre, pour un œil, pour une bouche, ça donne énormément de caractère aux figures qui sont devant nous et sur lesquelles on travaille. Depois de modelada a parede de poliestireno, chega o momento de fazer o molde. Colocam-se 3 camadas de elastómero sobre o poliestireno, um trabalho que leva várias horas, e mais algumas para que o conjunto aguente a próxima etapa. A forma de gruta está agora inscrita no reverso desta camada de borracha. É preciso libertá-la do poliestireno. A superfície de contacto é tão acidentada que é extremamente difícil separar os 2 elementos. Os blocos são retirados sem qualquer cuidado, pois já não são precisos. Terminada a modelagem, mobiliza-se a precisão do pincel. Agora é preciso usar a força. Como se obtém a superfície sobre a qual os pintores vão reproduzir os frescos? Vamos fazer um ponto sobre as várias etapas. A partir do registro numérico, esculpiram-se os blocos de poliestireno, que depois foram modelados. Realizou-se um molde de parede em elastómero. O reverso deste molde é reforçado com fibra de vidro. Os pintores não vão fazer o seu trabalho no poliestireno, mas sim numa parede mais rígida. É, portanto, necessário realizar um modelo da rocha, incluindo o relevo e a forma, e reproduzir a operação no outro sentido. ...900 metros quadrados de paredes vão assim ser reproduzidos. No total serão necessárias 7 toneladas de elastómero e mais do dobro em resina. Eis a etapa seguinte. Os modeladores colocam um véu de pedra, uma camada que, ao endurecer, dará o aspecto mineral da parede. Este véu de pedra é o fundo da tela dos artistas. Esta página branca sobre o qual vão ter de reproduzir primeiro o aspecto da rocha e depois os frescos. 30 anos separam o primeiro facsímile deste. 30 anos de evolução tecnológica que permitem hoje industrializar de alguma maneira o processo. É a principal missão de Jean-Baptiste. Lascaux 2, c'est une grotte qui a été faite d'un seul bloc à l'intérieur d'un trou. Tandis que Lascaux 4, c'est plein de petits morceaux de grotte que l'on va ensuite mettre dans un écrin qui est en cours de fabrication à l'heure actuelle. Eis o molde. Mesmo ao lado do ateliê está em construção um centro dedicado à arte parietal. Há, portanto, 2 equipas, 2 locais, 2 estaleiros que deverão em breve sincronizar-se. Uns realizam a cópia da gruta, os outros um edifício fora do comum. Esta é a silhueta da gruta implantada na extremidade do edifício. L'avantage d'avoir coupé en plein de petits segments la grotte, c'est que l'on peut mettre chacun des peintres sur des zones différentes de travail. On va pouvoir fabriquer cette grotte en 3 années seulement, au lieu de 10 ans. No estaleiro, a 12 meses da inauguração, começa a desenhar-se a estrutura, a silhueta do Centro Internacional de Arte Rupestre. É o momento da grande obra. Ça a nécessité pour nous le gros œuvre plus de 140 000 heures de travail, 12 000 m3 de béton, il y a 700 tonnes d'acier. Progredir apesar das intempéries, reorquestrar as diferentes fases do trabalho, é este preço que centenas de trabalhadores puderam continuar a missão. Il y a eu énormément de choses qu'il a fallu repenser, revoir ce qui avait été prévu, donc ça a été un défi. Lascaux merecia um edifício à altura da sua notoriedade. Foi uma firma norueguesa de arquitetos que ganhou o concurso, colocando a fasquia muito alta. L'architecture est vraiment brute. Il y a des espaces sacrés avec la lumière zénitale. Et donc le sentiment d'être dans ces espaces, c'est vraiment fort. O betão, material principal das fachadas, beneficiou de um tratamento para lhe dar um acabamento que ecoa o mundo subterrâneo. On a en jeu avec les 2 mondes, l'architecture brute et la scénographie, qui est comme où on se plonge dans le monde mystérieux de Lascaux. Um projeto ambicioso em termos visuais e técnicos. Uma proposta exigente. Até o perfil global do edifício lembra o da colina.
Eis a posição geográfica da Gruta de Lascaux e a 150 metros a entrada de Lascaux II, a primeira réplica. Num plano mais largo, eis a implantação do estaleiro que acolherá Lascaux IV. E por fim, a 800 metros em linha reta à entrada de Montignac, o ateliê dos facsímile de Périgord. Este edifício alberga artistas de uma classe à parte, indivíduos capazes de enfrentar um verdadeiro desafio profissional. O que se anuncia aqui é uma aventura humana. Ao aceitar a direção das operações, Francis Riggenbach só pode contar com uma coisa: o talento da sua equipa. Ce sont des sensibilités et des spécialités qui arrivent à se compléter. Cerca de 30 pessoas com os mais diversos perfis. Il y a par exemple des restaurateurs d'art qui ont vraiment l'habitude de rentrer dans le détail, de reproduire des millimètres carrés ou des centimètres carrés. Cada um será confrontado com as grandes etapas de realização dos frescos. Para além do talento, é preciso também ter bom olho. Dentro do pequeno grupo de pessoas autorizadas, hoje a descer à Gruta de Lascaux conta-se Sandrine, uma técnica cuja ajuda é preciosa para os artistas. C'est bien au niveau de la couleur là. Sandrine percorre Lascaux há 20 anos e conhece a gruta como ninguém. Il y a un vrai travail de modelage qui a été fait extrêmement précis et j'avoue que c'est assez impressionnant. Sur les banquettes, on a vraiment la sensation qu'on va pouvoir retirer de l'argile. Déjà là, le rendu est vraiment incroyable, oui. Para realizar o seu trabalho, os artistas apoiam-se nas informações do clone numérico e nas fotografias da gruta. Estes dois documentos foram combinados. Les artistes se servent essentiellement d'un vidéoprojecteur qui permet de projeter non pas juste une image sur la paroi, mais vraiment un segment du modèle 3D, avec sa déformation sur son volume initial. Il faut faire coïncider les images entre le clos numérique et le voile de pierre, c'est-à-dire la paroi. On a tracé des contours de figure et des points remarquables sur la paroi qui ont été collés sur le modèle 3D. E para afinar a imagem podem agir em duas áreas, a luz e as sombras. À partir de là, on peut commencer à peindre cette page blanche. Mas que vão os artistas pintar? Que realidade da gruta? On ne peut pas peindre exactement comme c'était à l'époque. On peint le résultat du temps aussi. Até a poeira deixou a sua marca e será, portanto, reproduzida nas paredes. As cores usadas são pigmentos naturais, nenhuma cor sintética. Ocres, óxidos, como há 18 mil anos, sob a forma de pós que passam por uma última mistura na paleta dos artistas. E como há 18 mil anos, no momento de aplicar a cor, a tecnologia ofusca-se. É a mão do homem que age, nada mais. Seguindo os contornos dos frescos, é toda a humanidade do Cro-Magnon que se desenha. Mas a que se deve a enorme força deste testemunho? Lascaux n'a peut-être pas révélé tous ses secrets. Taureau, cerf, cheval, ligne de poing, cerf, cheval, ligne de poing, taureau. Cet univers mental des hommes de la préhistoire auquel Lascaux nous invite montre que l'humain est en train de faire sa place dans le monde. Descer a esta gruta e confrontarmos-nos com estas pinturas é uma experiência singular, própria a cada um. Mon souvenir est un souvenir de beauté, ça va de soi. Un souvenir de recueillement, ça va de soi aussi. Un certain souvenir de peur. Um confronto que nos interroga sem que se entenda o seu sentido. Aliás, durante muito tempo enganámos-nos sobre a mensagem de Lascaux. Pensávamos que os homens do Cro-Magnon pintavam cenas de caça nas paredes, os animais que consumiam. Mas estávamos enganados. Ça ne pouvait pas être ça parce que les animaux les plus chassés n'étaient pas les animaux les plus représentés. Ils adoraient la viande de renne et il se trouve justement que le renne est pratiquement pas représenté sur les parois. E o mesmo se aplica aos peixes, aos coelhos, que no entanto eram consumidos de forma cotidiana pelos homens de Lascaux. Faltam ainda elementos importantes sobre estes frescos. Não existe horizonte, nem árvores, nem retratos dos habitantes da gruta. É, portanto, uma pintura simbólica dos frescos naturalistas. Les animaux flottent dans un espace complètement imaginaire.
ce sont ces animaux qui racontent l'histoire. Cavalos, veados, auroques, bisontes são os mais representados no bestiário de Lascaux. Mas os felinos, um urso, um rinoceronte completam a lista. Tal como na natureza, os herbívoros mais numerosos ocupam as grandes planícies. Os predadores estão escondidos, encontramos-los no fundo da gruta. E o homem no meio disto tudo. Il est déguisé, il est masqué, il est transformé en homme-animal ou animal-homme. Et l'homme, en fait, quand on le cherche, on le trouve. Não está, como dizem, representado apenas uma vez. Na sala mais recuada e mais misteriosa da gruta, que tem o nome da sua forma, o Poço. Vemo-lo se quisermos procurá-lo sob os traços do Licorne, uma das figuras emblemáticas da gruta de Lascaux. Não é o tamanho que lhe confere essa importância, pois é muito mais pequeno do que os touros que o acompanham. A sua verdadeira dimensão é o seu mistério. Sa position dans la grotte est très importante parce que c'est la première figure que l'on voit. C'est la dernière figure que le regard du visiteur croisera en quittant la grotte. Il y aurait peut-être un homme caché, donc il suffirait juste de cacher le bout du naseau. Et peut-être là, on verrait un nez et une sorte de barbe avec un œil un peu énigmatique. Podemos também fazer nestas paredes uma primeira leitura de perspectiva, de uma composição, de uma organização planeada ao serviço de uma narrativa. Os animais são sempre pintados na mesma ordem. Desde o fundo até ao primeiro plano encontramos em superposição os cavalos, depois os aurócos, os bovídeos e por fim os veados, à frente. Les figures s'emboîtent avec une extraordinaire habileté, comme si ces images avaient été faites pour qu'elles soient vues ensemble et non pas les unes après les autres. 600 animais, 12 espécies, um turbilhão que quase nos faria esquecer os pontos, os traços mais discretos, múltiplos e estranhos sinais. Il y a plus de 400 signes élaborés. Ce sont des points, des croix, des traits pour les signes élémentaires, mais il y a aussi des formes très complexes, comme les fameux signes quadrangulaires. Animais, sinais, organizados como frases nas paredes. Ligne de poing, cheval, taureau, cerf. Taureau, cerf, cheval, ligne de poing. Cerf, cheval, ligne de poing, taureau. Ninguém sabe a que correspondem e o que pretendem representar. Et donc, ils vont utiliser ce matériel figuratif et abstrait pour raconter une histoire, un mythe, des croyances, etc. De entre todos os sinais, há um que se distingue. Parece até ser a assinatura dos pintores de Lascaux, pois não se encontra em mais nenhuma gruta desta época. On est devant une œuvre de sens, devant de l'art, au même titre que tous les arts contemporains aujourd'hui. Tudo deve estar em ressonância com esta arte. E o estaleiro não é exceção. Aqui devemos, com as formas e os perfis, compor ambientes, espaços para levar o visitante a viver uma experiência. Les gens sont plutôt dans la contemplation, dans l'atmosphère, dans l'esprit, dans la découverte. Ce sont des découvreurs. Aqui cada um deve ter o sentimento de ser o primeiro a contemplar os seus mistérios, como os que descobriram a gruta. À medida que avança, o campo de visão, o espaço e a luz vão se reduzindo, pouco a pouco. On va commencer à être dans un espace un petit peu confiné, où on va voir un petit peu être oppressé, puisqu'on descend dans le fond de la terre. Il y aura l'ambiance qui sera reproduite, c'est-à-dire le taux d'humidité, la température. Ça doit être quelque chose de physique où on fait partie de l'expérience. Este espaço, uma espécie de zona tampão, de descompressão, intercala-se entre a réplica e a sala de contemplação. Uma sala onde serão reagrupados segmentos da gruta para se ver tudo em detalhe. Là, on pourra vraiment se rapprocher de la paroi, jouer avec des éclairages pour mettre en valeur les gravures.
serão obviamente mobilizados os mais recentes suportes e ferramentas informáticas. Poderemos também mergulhar num cubo de imagens, manipular 90 ecrãs e descobrir assim a diversidade da arte rupestre através do mundo. Regresso ao ateliê. 7 meses separam-nos do final da obra. Está em construção há várias semanas uma sala realmente singular da gruta. Um recanto a que apropriadamente chamam o Poço. L'intérêt de Lascaux, c'est qu'il y a eu vraiment, véritablement, un maître. Et cette unité de style participe à la grande réputation de la grotte et de ses peintures. Um mestre, sem dúvida, e um grande conhecimento dos animais que partilhavam o território. La décoration de Lascaux a demandé du temps à monopoliser tous les individus de la société, avec certainement une répartition des tâches. Aller chercher les colorants dans la nature, les sélectionner, les broyer, les préparer, les chauffer. Assim que um grupo escolhesse uma gruta para estabelecer o seu santuário, era em conjunto com cada um no seu lugar que este trabalho coletivo era desenvolvido. Le groupe social de ces chasseurs a dû à un moment donné anticiper les besoins, les moyens techniques et se rendre dans cette grotte avec des luminaires, avec du combustible pour pouvoir éclairer les lampes. Tout le groupe est là, omniprésent. Pas pour vivre dans la caverne, mais pour produire cette œuvre singulière. Y avait-il un statut d'artiste au temps de Lascaux? Quoi qu'il en soit, voilà, celui qui a peint avec des règles. C'était dès le départ une construction destinée à communiquer et échanger avec d'autres. Ça casse la barrière du temps, ça casse la frontière en fait avec nos ancêtres. On se rend compte qu'ils ont mis au point toutes les techniques déjà de base dont on se sert encore aujourd'hui. Ils avaient déjà le pinceau, ils avaient déjà soufflé la peinture, donc il y avait déjà des idées d'aérographe, il y avait déjà des idées de pochoir. Encontramos esta técnica do stencil de forma muito nítida no fresco dos bisontes, na crina dos animais. Ils ont posé, je pense, peut-être des roseaux les uns à côté des autres, et ils ont soufflé. On voit les petites taches de peinture tout autour. O trabalho avança, mas entre os artistas a dúvida também vai crescendo. A cópia parece com o modelo? Beth faz parte dos que supervisionam a pintura das paredes. Every morning I go and see each painter personally and I see whereabouts they're at on their painting, if they have any questions, because when you're painting one part of the cave you become very, very encased in that one part and you sort of tend to forget everything that's going on around. Beth tem de se certificar de que cada artista não proponha uma visão pessoal do fresco que tem de reproduzir. Parce que si on le met avant et qu'on actualise, voilà, on va perdre, voilà, on va perdre le côté vraiment poudreux. You do realize when there's 20 painters working together that we do not see the same things. We give guidelines, but it's a very personal thing. É uma missão difícil, tranquilizar, orientar o trabalho conjunto, convidar a recuar um pouco, quando muitas vezes os artistas estão durante dias a fio concentrados num pormenor de alguns centímetros de parede. Pede-se-lhes uma entrega total, mas nada nesta obra terá a sua marca, o seu estilo. L'artiste donne son art, mais à une œuvre commune. Personne ne sera mis en avant pour le respect de cette œuvre qui est extraordinaire. We don't have anything to do with the emotion that comes out of these paintings. That's there. We just have to copy. Após vários meses de trabalho, uma comissão de peritos vem validar a reprodução de cada segmento da gruta. Se o resultado não satisfizer, terão de repetir tudo. Ils attendent de nous quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas autorisés à rentrer dans la cavité. Enfin, moi c'est vraiment comme ça que j'ai dans la tête et dans les yeux. Para a comissão de peritos, há um elemento que suscita debate: a luz. Donc c'est une sélection de LED bien particulière qui a un rendu des couleurs particulièrement bon dans le spectre des rouges. Quando o conjunto da gruta estiver terminado, como é que os frescos serão iluminados? Com que ângulo? São questões essenciais.
On découvre parfois certains fragments des gravures qu'on n'a jamais vus parce que notre éclairage nous fait émerger quelque chose qu'on n'a jamais remarqué. Our final result will depend on how we enlighten it. Until we have the final lighting on our work, that is the only moment where we will know if it's right or not. Regressemos ao estaleiro. Acaba de chegar uma nova equipa, a dos escultores em betão. Estão encarregues de reproduzir a entrada original da gruta, os tetos, as partes baixas, chamadas bancas. Em suma, tudo o que não está pintado. Vão instalar uma primeira silhueta da cavidade montando as ossaturas de ferro. Uma malha muito concreta para desenhar um perfil grosseiro das paredes da gruta. Um primeiro esquiço que este escultor vai ajustar secção a secção ao longo dos 240 metros da gruta. À mon goût, c'est un peu trop géométrique, donc en m'appuyant sur l'ordinateur, j'essaie d'amener des choses tout en restant dans la cage, dans la cage initiale. O plano em 3D da gruta é também a referência para os escultores. J'affine, je vois à peu près où je peux ajouter des barres supplémentaires, ce qui me permettra de mettre moins de mortier. Depois de montar e reajustar a primeira silhueta da cavidade, esta gaiola de ferro é coberta por uma fina malha em plástico. É neste suporte minuciosamente colocado que será projetada uma primeira camada de betão. Por fim, será a essa estrutura rígida que os artistas acrescentarão a massa especial que vão esculpir para copiar a aparência final da parede da gruta. Exactement derrière moi seront installées les deux parois, donc la partie vache noire à gauche, les panneaux de la frise des serres, donc ils seront installés sur les poteaux que vous voyez ici. Nas banquetas são colocados moldes em fibra de vidro e os frescos realizados pelos artistas do ateliê. Tout va se fixer par là et même comme dit tout ça, ça va devoir se Começa a faltar espaço e tempo também. As primeiras peças chegarão dentro de alguns dias. Il faut cheminer à travers ce dédale de construction qui sont déjà installés pour venir les positionner très précisément, c'est-à-dire au centimètre près, sur leur environnement et leur structure métallique correspondante. Sandrine Géraud-Fonsolange recebe Muriel Mauriac, a atual conservadora da Gruta de Lascaux, num local mais confidencial da colina. Um terreno arborizado sob vigilância constante. Eis-las num momento raro, perante a porta de bronze que protege há mais de 70 anos a entrada da preciosa caverna. On ne peut pas dire que la porte est condamnée, elle s'ouvre de manière parcimonieuse pour quelques personnes, quelques privilégiés qui sont au service de la grotte, à savoir des chercheurs qui œuvrent à travers des programmes de recherche pour la conservation, mieux comprendre les phénomènes susceptibles d'altérer la grotte. La célèbre grotte de Lascaux en Dordogne est-elle menacée? En effet, des taches noires prolifèrent sur les parois, des champignons qui inquiètent les scientifiques. Le réchauffement climatique figure parmi les causes. En 2001, une première alerte dénonce un grand péril pour Lascaux. Des moisissures blanches menacent de se répandre dans tout le site. On se livre alors à un premier traitement chimique dont on se demande aujourd'hui s'il n'a pas aggravé le mal. Et dans le même temps, on installe une énorme climatisation dont on pense aussi qu'elle a pu bouleverser l'équilibre du climat de la grotte. Et c'est le déséquilibre à un moment donné qui a permis à certains champignons ou certaines bactéries de prendre l'ascendant sur les autres. On a certains secteurs de la grotte où le toit de la grotte est presque à fleuron, à 3-4 mètres en dessous du niveau du sol. D'où cette grande réactivité à l'environnement extérieur. Hoje a gruta conta com uma rede de mais de 100 sondas. Entre os parâmetros vigiados estão a temperatura e a percentagem de umidade, mas também o dióxido de carbono. Le premier danger du CO2, c'est évidemment pour l'homme. Ensuite, il peut être problématique en termes de conservation s'il est associé à de la condensation sur la paroi. O dióxido de carbono é capaz de dissolver o calcário e, portanto, os frescos de Lascaux. E isso já aconteceu naturalmente. Sous l'effet de l'humidité, de la chaleur, la zone du passage, la nef, vont voir leurs œuvres petit à petit s'altérer, se dégrader. Aujourd'hui, les œuvres en sont fanées ou alors même il ne reste plus que les gravures.
É difícil avaliar a erosão, pois o funcionamento microbiológico destas cavidades ainda hoje é pouco conhecido. Il faut rester très prudent, très humble sur ces questions-là, justement pour ne pas venir perturber un équilibre qui a traversé des millénaires, qui est arrivé jusqu'à nous et qui, je l'espère, survivra après nous encore des millénaires. Não houve novas crises desde os anos 2000, mas nem por isso as normas de segurança devem ser reduzidas. David Delarue é o responsável pela ligação entre o ateliê e o estaleiro. A sua missão vai ser crucial nas próximas horas, pois os frescos vão em breve deixar o ateliê para o seu local definitivo. É o momento-chave. E é agora o ateliê que vai marcar o ritmo ao conjunto das equipas. A tensão entre estes diversos orientadores dos trabalhos é palpável. C'est plus délicat de le faire en deux fois, parce qu'il faut aller chercher la pointe à ce niveau-là. On installe un premier élément et l'autre deuxième élément doit venir se joindre à la pointe ici. Recordemos o princípio da missão para o ateliê. Realizar a réplica da Gruta de Lascaux, uma gruta que foi segmentada, cortada aos bocados. Tous ces éléments constituent bien sûr un gigantesque puzzle qui, à un moment donné, doit être extrait de l'atelier, transporté et installé sur le site. Uma parede espera na penumbra do armazém, longe da efervescência do ateliê. Uma outra alicorne sob um véu de mistério e de plástico irá também em breve para o estaleiro. O teto ornamentado com um divertículo axial é uma das peças maiores do puzzle da gruta, com quase 10 metros de comprimento. É preciso evitar a todo custo as pancadas, claro, mas mais ainda as torções que poderiam fissurar as paredes e danificar as pinturas. A tensão é visível nas caras dos encarregados da manobra. Ça peut circuler en fait, c'est le madrier qui est... Hop, mais pas trop. Hop, hop. A linha reta à distância entre o ateliê e o estaleiro é de apenas 1 quilómetro, mas a realidade é bem diferente. Vai ser preciso subir a rua principal de Montignac, passar pelo centro e sair pela estrada da escola que está em obras. São muitos buracos e lombas que terão de ser negociados com todo o cuidado. As passagens, os suportes, tudo é ajustado ao milímetro. Apesar disso, irá a manobra desenrolar-se como previsto? Le central qui avait à gauche, pour moi, il a moins d'importance que celui de droite. Celui de droite est hyper important. Voilà. C'est quand même un fragment qui est assez grand, parce qu'il fait 8 mètres de long, 3,50 mètres de large, 2,50 mètres de hauteur, 10 kilos, 1 tonne. Ça recoupe à peu près une vingtaine de personnes à travailler sur ce fragment-là. Ninguém gosta de ver o molde oscilar. Todos temem que a parede embata num pilar metálico. Mas antes de assentar o fresco no seu suporte, é preciso retirá-lo da estrutura de transporte. Enquanto David e Jean-Baptiste fixam os parafusos de blocagem, outros resolvem manobrar a parede. Attends, et vous faites quoi là? Si, je vais pousser ce que je fais. Communique là. Regarde, on est en train de léger là. O molde desliza sobre um carril fixado no teto. Donc on détache vers JB. Vers moi. Allez, 50 cm. On y va progressivement. A parede não está bem equilibrada. É lógico, pois trata-se de uma peça irregular. Isso coloca problemas bem concretos. Para a posicionar, optam finalmente pelo método menos arriscado: cordas e força de braços. E um número de equilibrismo, em todos os sentidos do termo. Nada a fazer. Para vencer os últimos centímetros vai ser preciso proceder de outra maneira. Là-bas, il est pas
gauche. Donc là, il faut avancer de quelques... Voilà. Vão ter de retirar alguns elementos da parte baixa da gruta, a única sobre a qual podem agir, e suprimir algumas malhas da gaiola de ferro. Isto não terá qualquer efeito no aspecto futuro da réplica, pois existe uma margem de ajustamento de vários centímetros. Quand on le pose, on essaie de poser délicatement un pied puis un autre, parce qu'un à-coup, ça veut dire que c'est un dommage sur la paroi et donc une reprise ultérieure. Assim que o primeiro molde é colocado, chega o segundo. Há mais de 30 segmentos para instalar. Uma operação que mobiliza todos os recursos do estaleiro e tem de ser muito bem cronometrada. Nos dias seguintes, os painéis destinados à zona de contemplação terão de passar por cima, pois a porta ficará intransitável para permitir a instalação definitiva de todas as paredes. Os moldes estão em posição acima das partes baixas da gruta. As banquetas às quais terão agora de dar o aspecto de cavidade original. Esta é a missão dos escultores de betão que entram agora em cena no que se anuncia como a última linha reta da obra. Restam 4 meses para dar ao conjunto o aspecto da gruta original. O cone de escombros, ou seja, a entrada da gruta, é a primeira escultura com que Yves Poisson se vai confrontar. C'est l'entrée originelle de la grotte où les inventeurs sont rentrés. On place des vraies pierres parce que dans cet éboulis, il y avait des vraies pierres qui étaient enchâssées dans l'argile et puis dans la terre. Toda esta zona foi destruída em 1947, porque não existe um cone numérico. Desenhos, uma fotografia, depoimentos escritos são os únicos documentos que podem orientar a mão do escultor. Tu peux les recharger un peu? Éventuellement, je peux les lisser. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est à partir de données comme ça qu'on a pu reconstituer. Et puis, on connaît quand même la composition géologique de cet éboulis. O último vestígio do estaleiro que é preciso apagar são os traços, as indicações. É preciso fazer a junção entre os moldes, os frescos e as paredes em betão esculpido. Uma operação muito técnica. Ça va faire un joint de dilatation parce qu'il aura un peu de souplesse et on va ainsi éviter les fissures qui pourraient venir entre ces deux matières qui sont complètement différentes. E agora passa-se à junção dos moldes com as partes inferiores no seio da réplica. São 200 metros de junção que terá de ser feita sem deixar qualquer vestígio. Beaucoup travaillé avec l'éclairage et de l'éclairage frisant pour ne pas révéler justement le fantôme de ce joint qui pourrait autrement être apparent. Não foram só os frescos que percorreram o caminho entre o ateliê e o estaleiro. Uma parte dos artistas também os seguiu. No meio do barulho e de um conforto sumário, tem de se concentrar na precisão do gesto. Fazer desaparecer as juntas é uma missão fundamental para não comprometer o conjunto do trabalho e efeito de magia da réplica. Esta aventura não termina apenas para os artistas. O conjunto do estaleiro está ocupado com os acabamentos, últimos ajustes, ensaios técnicos, retirada dos andaimes e limpeza do pau. Ajustam-se as últimas peças. Tudo terá de estar no seu lugar para os visitantes. Entre os mistérios da Lascaux há a ciência e o talento dos pintores capazes de desenhar num relevo tortuoso sem que o seu trabalho fique deformado, como se tivesse sido realizado sobre uma folha branca. L'anamorphose, c'est une technique qui consiste à déformer volontairement la représentation qu'on est en train de réaliser de manière à ce qu'elle soit vue proportionnée d'un point précis. Et c'est ce qui s'est passé pour le troisième auroch que vous avez là devant vous, celui qui a le museau légèrement effacé ici. Et si vous regardez ces deux pattes avant, c'est là que c'est intéressant en fait. On a là vraiment la sensation qu'elles sont exactement de la même longueur. Or, c'est absolument pas le cas.
C'est la pâte dont je vous parlais tout à l'heure, donc elle fait 60 cm de plus que la pâte de gauche. Et il a vraiment fallu que l'artiste opère cette déformation pour que les pâtes se soient vues de manière proportionnée au centre de la salle des taureaux. Ainda mais edificante, este touro com bico de pato não é visto do local certo, pois está colocado de frente e ligeiramente alto. Eis o que se vê, um auroque em todo o seu esplendor. Ma sensation personnelle, c'est que ces grottes, ces boyaux, ces entrailles à l'intérieur de la terre, en fait, étaient sacrées. Et que c'est certainement pour ça qu'ils y ont apposé ces peintures et ces gravures. Et c'est certainement un culte dédié à l'animal. C'est d'autant plus sacré et d'autant plus sanctuaire que c'est un peu caché. Nous n'étions pas destinataires de ces représentations. C'est pour eux-mêmes, pour leur descendance. On va se transmettre cette pensée, ce savoir. Lascaux devient la mémoire de la société. E ainda hoje é através destes desenhos, desta mensagem, que os alunos das escolas conhecem os nossos antepassados. La fameuse histoire de la découverte de la grotte de Lascaux, elle est racontée, je pense, dans tous les pays du monde. Elle est tellement belle. É também a prova de que o desenho, através dos tempos, qualquer que seja a nossa cultura, é uma faculdade que o mundo inteiro usa para comunicar e reproduzir as formas gerais do que nos rodeia. Moldes, armações, bancadas, os últimos vestígios de 3 anos de atividade neste estaleiro. J'ai pensé ce projet, j'ai grandi avec ce projet et aujourd'hui je sens et surtout je sais que le pari est gagné. Je pense qu'on a fait du bon travail, on est très fiers de ce qu'on a pu faire avec l'équipe des modeleurs. Découvrir la peinture sous cet angle-là, dans la fabrication d'un facsimilé, c'est complètement unique au monde, ça c'est clair. Même spirituellement, c'est un chemin initiatique. Est-ce que l'homme a changé vraiment beaucoup depuis cette période-là? Est-ce qu'on n'est toujours pas le même homme? I think there will be many hundreds of thousands of people, and I can imagine my own colleagues, my own students, and indeed my children coming here to experience this national asset. Et là, réellement, on a fait un pont, on a enjambé ces 20 millénaires. No interior desta gruta já não existe distância entre Cro-Magnon e Homo sapiens. Somos a mesma humanidade. Perante os frescos, também já nada separa este jovem adolescente que foge da guerra e o velho que veio a tornar-se. Simon Coincaz é o primeiro a avançar na réplica, como fez 76 anos antes com os seus amigos. Hoje é o único sobrevivente dos descobridores da Gruta de Lascaux. O dia 12 de setembro de 1940, o dia da descoberta, não foi apenas um dia marcante da sua vida. É também um dia importante para todos nós.